مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے اس نے کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان سیاہ شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے تو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے تہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جان یا رسول اللہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد محمد سے اپنے دل کو بہلایا نہیں کرتے عشق سرکار میں جو چاہ سے گزر جاتے ہیں ارے یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں دوستان محترم قرآن کریم دے اندروں آیہ مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا آمینو کما آمن الناس اللہ کریم نے قرآن دے اندر کیسا پیارا اسلوب رکھیا ہے فرمایا اینج ایمان لے کے آؤ جی میں میرے نبی دے یار لے کے ہون اینج دا ایمان ہونا چاہی دا نا تے اے مہینہ بھی سیدنا صدیق اکبر دا نا تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نا حضور دے غستاخانہ کمپرومائز کیتا ہے نہ منکرین ختم نبوت نہ کمپرومائز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری امت مسلمانوں قیامت تک آن والے لوگانوں دعوت فکر دیتی ہے کہ حضور دے ختم نبوت دے جڑے منکر نے انہاں نال ٹیبل تے بیٹھنا نہیں قرآن نے بھی بیان کر دیتا ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ دیکھ نہیں رہے جنہ ختم نبوت ڈاکہ مارے آجے بھی ذلیل اور قیامت تک سلت انہوں دا مقدر بڑھ جائے گی اور دوستان محترم اے دعوت فکر دیتی سی اللہ حضرت عظیم احمد رضا بریلی دے تاجدار نے بریلی شریف کی چٹائی دے بیٹھ کے لوگوں یاد رکھے آجے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو ارے چوروں کی رکھوالی ہے بابا جی فرما دے دے سان کہ نگی چادر تان کے سوں گئے مالک چور پچھان کے سوں گئے تے لٹن والیاں راج کے لٹیا تے جاگن والے اے ایمان دے ڈاکو اجے بھی موجود نے لیکن خدا دی عزت دی قسم اساں بابا جی دے اس مشن نو قیامت تک جاری و ساری رکھاں گے جنہ چر ساڑی زندگی ہے لیکن میں ایک گل کرنا چاہنا اکثر لوگ ساڑھے کو سوال کر دے گی ویکھو نا مولوی دا پتر مولوی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا وکیل دا پتر وکیل نہیں ہو سکتا میں آندے جی ویکھو جی بابا جی دا پتر ہی امیر بنا چھڑیا میں کیا چوڑیا تینوں نہیں پتا کل میں چورے کل آئے ہاں مولوی دا پتر مولوی نہیں ہو سکتا اے ہو سکتا ہے من لی تیری گل ہاں پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا اے تیری گل من سکنے ہاں ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا لیکن دیکھ کے صحیح شیر دا پتر شیر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میرا پیغام کیونکہ علماء اقال
सुन्नत साढ़े सिर दे ताज बयान करनगे लेकिन मेरा पैगाम है जिहड़ा तुहानू देना चाहना जरा तवज्जो फरमाओ इमाम बख्ती ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 वजह ने सवाल दिया तवज्जो नाल मेरी गल सुनी 4 वजह ने सवाल दिया पहली वजह बयान की थी कि हाकिम जेड़े हुक्मरान ने वो बेदीन होंगे ऐ सवाल दी वजह है हाकिम हुक्मरान इमामत सुगरा और इमामत कुबरा दे उठे याद रखो फरमाया बेदीन होंगे हुण घर दे विच शरीयत किने नाफिज करनी है इहदे ते भी ख्याल करना तुसी फर्दन बा फर्दन घर दे अंदर भी शरीयत नाफिज करो हाकिम बेदीन होंगे और इनमें शॉर्टकट कर दिया दूसरा फरमाया उलमा इंदे विच कैटेगरी ने दो उलमाए हक ते उलमाए सू तवज्जो नाल गल सुनियो फरमाया उलमा हक जानदे हो या हक बयान नहीं करनगे आज मिंबर बचाया जा रहा है लालच डर चौधरी दा डर एमएनए एमपीए दा डर लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसम सानू ये नहीं दसिया गया सानू अगर डरे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल असा किसी को नहीं डरते रब ते रसूल को डरने अगली गल जरा तवज्जो नाल सुनो आंदे ने पीर मुरीदां दी इस्लाह नहीं करनगे तीसरी वजह बयान की थी और चौथी वजह बयान की थी औरतां बेपर्दा हो जाणगियां या पीछे गुजर गया मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरतां बेपर्दा 4 वजह सवाल दिया या रसूल अल्लाह टलेगा किवें फरमाया हां टलेगा या रसूल अल्लाह किवें करीम आका ताजदारे कायनात ने फरमाया हक बोलो ऐसा एक जुबान ना हक बोलो और दूसरा फरमाया हक वालियां दा साथ दियो और तीसरा फरमाया हक सुनो और चौथा फरमाया हक ते अमल करो ते हजे भी हक नहीं पता चलिया फरमाया हक वालियां दा साथ दियो और हक ते अमल करो ये ते सारियां नूं हुण पता चल गया ना हक की है ते बातिल की है हजूर बाबा जी दे जनाजे ते पता चल गया ना सारियां नूं बड़े बड़े मुफ्ती ते बड़े बड़े शेख उल हदीस भी उत्थे बख्शिश दा जरिया करन गया सी ज़हन च रखो हां नमाज जरिया नजात है रोजा जरिया नजात है हज जरिया नजात है लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसम असले नजात मोहम्मद अरबी दी मोहब्बत है असले नजात रसूलुल्लाह दी मोहब्बत है क्योंकि मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है एक गल सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करना अपने बच्चियां नूं यार दसिया करो इन्हां नूं सिखाओ हुजूर दी मोहब्बत सिखाओ कलंदरे लाहौरी ने बड़ी प्यारी गल की थी आपने फरमाया अपने बच्चियां नूं कसरत दे नाल नबी दा दुरूद सिखाया करो और पढ़ाया करो इन्होंने सिखाओ इन्हां दे सीने च नबी दी मोहब्बत पाओ दोस्तान मोहतरम अबू अबैदा उम्र 18 साल कितने साल 18 साल उम्र है हुण आ जरा गल सुनियो जदों नबी दी इज्जत और नामूस दी गल आए ते फिर किवें हर चीज कुर्बान कीती जांदी हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे बदर दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म के मुताबिक मैदान अमल दे अंदर चलवा करने मैदान अमल दे अंदर लड़दियां सक्का बाप सामने आ गया सक्का बाप प्यो दे पुत्र दे सामने आ गया सक्का बाप जदों सामने आया आखिया अब्बा अज रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ ले कहन लगा ना मैं कलमा नहीं पढ़ांगा फरमाया फिर याद रख तू पुत परस्त है मैं हक परस्त तू शैतान वाला है मैं रहमान वाला अब्बा आने ते लड़ाई कर दिया अब्बा बैदा ने अपने बाप की गर्दन तन तो जुदा कर दी रावी लिखदा है चंद कदम सरकार दे खैमा दी तरफ सरकार खैमे दे अंदर जलवा करने जलवा फरोज ने सरकार दे खैमे दे सामने आशिकां दा इमाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे दिफा वास्ते दोने बाजू खिलार के खड़े
کھڑے ہوئے نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں 3-4 قدم چل گئے سرکار دی بارگاہ چ جان لگے خالق کائنات نے اسی وقت جبریل نو مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر گھل دی سرکار نے فرمایا جبریل جاؤ مصطفیٰ دی بارگاہ اور سورہ نور دے اندر مومنین دی شان دے اندر آیت نازل اور حضرت جبریل جدو آیت لے کر آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھو اسلام کی زندہ بندے نو خود آقا اپنے خیمے چو نکل کے غلام دے استقبال واسطے آ گئے توجہ نہ میری گل صرف 2 منٹ ختم ہو گئے جدو حضور باہر تشریف لے کے آئے تاجدار انبیاء جدو باہر تشریف لے کے آئے حضرت ابو عبیدہ آندے نے پتہ نہیں حضور ناراض ہو گیا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دونے بازو کھول دیتے سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ آجا تیرا عمل رب کعبہ نو میرے رب نو محمد دے رب نو بڑا پیارا لگیا ہے آجا آم محمد دے سینے نہ لگ جا میں قربان جاوا میرے تے تیرے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو عبیدہ نو اپنے سینے نہ لایا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو عبیدہ عرض کر دینے سونیا مدینے دیا تاجدارا رب نے میرا نام لے کے مینوں یاد کیتا ہے فرمایا ابو عبیدہ اللہ تیرے اس عمل دے اوتے فرشتیاں دے اندر فخر پیا کردا ہے نالے ابو عبیدہ نے پوری امت نو اے وی عقیدہ دے دیتا اوے اللہ ہی کافی نہیں عرض کیتی سونیا کلا رب راضی ہے یا رب دا رسول بھی راضی ہے فرمایا ابو عبیدہ اس عمل دے اوتے اللہ دا رسول بھی راضی ہے میرے کریم آقا نے انعام عطا فرمایا ذرا توجہ نال سنیا جے سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ تیرا عمل اللہ نو بھی بڑا پسند ہے اللہ دے رسول نو بھی بڑا پسند آیا ہے عرض کیتی سونیا رب دا رسول میرے دی راضی ہے میرے کریم آقا نے انعام بھی عطا فرمایا اسلام کسے نو ایویں نہیں چھڑدا ہاں نے تے ویکھ لو اے وقت دے جڑے یہودی میڈیا نے جنہ پہلے بابے خادم حسین رضوی دی کدی کوریج نہیں دیتی جدوں جنازے دا موقع آیا سارے کوریج دے کے اے اقرار کرنا پیا اے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اے اقرار کر کے کسی آئے اور لوگوں بابا خادم حسین امیر المجاہدین اے پکا عاشق رسول حضرت ابو عبیدہ نے جڑا انعام دیتا سرکار نے ذرا توجہ نال سنیو سرکار نے سینے نال لایا سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی تے انعام لو سیدنا صدیق اکبر نو میری وجہ تو صداقت ملی ہے سیدنا عمر پاک نو میری وجہ تو عدالت ملی عثمان غنی نو میری وجہ تو سخاوت ملی علی المرتضی نو میری وجہ تو شجاعت بہادری ملی لیکن ابو عبیدہ تیرا انعام اے وے کہ آج تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انو پوری امت دا امیر بنا چھڑیا ہے سرکار نے بازو پکڑ کے لہرایا فضا کے اندر فرمایا میرے غلاموں سن لو ابو عبیدہ نے میرے واسطے اپنے باپ دی گردن اے تے سیدنا صدیق اکبر بھی داستا سی باپ دے چہرے تے تھپڑ مار کے سرکار نے فرمایا اے صدیق اکبر تھپڑ ماریا باپ دے چہرے تے عرض کیتی حضور تانوں ناسب الفاظ کیا اجے تے سیدنا صدیق اکبر پر تھپڑ ماریا اللہ دی عزت دی قسم سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ چ تلوار ہوندی نا اپنے پیو دی گردن تن تو جدا کر
تو دوستان محترم اس مشن نو انشاءاللہ اسا لے کے چلنا اور تسا دوست احباب نے مل کے چلنا الحمدللہ اسا سعد رضوی صاحب زید و مجدہ و لطفہ و شرفہ انشاءاللہ اسی انہاں دا ساتھ دینا اور انشاءاللہ حضور دے صدقے اس دین نے تخت دے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ اے ظالم حکمران انشاءاللہ ان قریب انہاں دا وقت ختم ہونا لا اور محمد عربی دا دین آن والا آیا پاکستان کا مطلب کیا